गंगा गंगा जंती घर सब किछि आमे आ कहि नुए गंगा पाई पर बापा गोड़ तळे लागुनी मार्केट जाइछंती परिबा आलिया पाई। हां अगस्तर झियो तो सरदा छुए पड़ु काई मु कोन बापा का झियो नो बापा काई मो पे एते खुशी होतिनी। आलो केमिति हेबे तू पूरा पछ से पूरा आगो ना किछि सतरे बहु सेटा छाड़ी पड़तला बहुत भल होतला एतके आसला नै जे सबले मत खाली टेंशन करेबो। आलो से काई कि तोर कोन करिबो बा किछि करिबो नै जे हेले सबले मत खाली तागिद करिबो। मु तबे ने तो तागिद पड़िया छड़ी नेत्रमणि हेठी बहु बापा आसी गलेनी। हां छियो पाई केते कोन किनि आनथिबे ना सारा मार्केट टा उठी आनथिए म। हे नेत्रमणि तो बैठ ठिया आइछ मु डाकु तू सुबनी कान डाक तो सुने ए नल ए परिया गंडा रखिलो झियोटा मोर आछि ता पानी गंडा रंथारंती करो एथिरे सब अछि आलू बाइगण पोटल भेंडी टमाटर सब नि आछि आ बॉडी पैकेट आनिछि झियोटा मोर बॉडी खाकू भल पाए तो आ ए पैकेट माछ अछि जा ता पानी भल रंथारंती करो जाऊ घर को झियो आसिलान जे पड़ी बापड़ा चाली आसिला। ए बहु तू मत को खाइबा को आसिलु मोर पर बाहर को जिबार अछि। अरे बाहर पड़ जिबु तो पपरा आछि ए दिन 12टा बस रे से आसी घरे पहुंचबो मु का करबी मु को फुलहार कर स्वागत करबी। आलो तू काई के आकु ते सोचो तोर पर जिबार छ जाउनु। ए बहु मु त आज घरे रहउनी ये जो परिया पत्र आछि बते 4-6 आइटम पाई तू कोन एकुडी आसो पारिबो। आलो मोर के गुडा को करबो बा काली तू मो अट्टा धरि जे मु उठी पारुनी के बसी पारुनी अबे का न देलो 6 बजे करबी लो बो माटा झियोटा मोर एते बटरू आछि ओथो ता पई तब कोन देखा जाउनी बोर अटा धरती हो जहा तो मन करे इच्छा ए बो हां टंका सोडा दलु टका टका कोन मो फेर खड़ी पड़ची तो बापा को मागुनु बापा टंका सोडा दले टंका अरे टंका तुम पकड़ नहीं कोन सब छिया पर माछ के सरी गला तुम कथा बुझलो के रे तुम मो को अपचाय जे आगस्त्र छिया आछि बोली नदियो 6 बजे बराती जाउची आ मो पो पे सर टोकता भी नहीं। ओ ताल आज उपास परा हां सेति पे सारा मार्केट जाम घर को ठिया बापा ए सब के लागतो टंका मिलछि अथच मु मागिला मो पाई नाही शब्दटा आपण पाटे गोटे बसाई जे अरे ई सुकर तो पापा केवल आछि ओ से बाजो कथा मते कोन मिलबो बहुत टमा टमा दरकार बेसी नो मात्र टंका 100 तो बापा कोन तू मिछ कहूछि दरवा मिलु कर 10 दिन डेरी तहसील साधारण किरांटे मु आ टंका जे सबले मो पाखर रहिबो एबे तुम भाबुछ केमिति ता छडा मु इलेक्शन ड्यूटी जाइतिबी टंका मो पाखर कोटो आसीबो कहले देखो तमे इलेक्शन ड्यूटी जाओ कि से फिलेक्शन ड्यूटी जाओ सेथरो हमु कोन मिलबो तमो पके टंका अछि कि नहीं मो पिला मन को जानिबा कोन दरकार कोन कहले नेत्रमणि मो पाखरे टंका अछि कि नहीं से कथा जानिबा मो पिला मन किछि दरकार नहीं आ मो अवस्था कथा बुझिबा मो पिला मन किछि दरकार नहीं आ मो घर कथा जानिबा तमर के दरकार नहीं 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 से सब जानिबा हमर किछि दरकार नहीं। हमर ड्यूटी ला तुम रोजगार करबो हमर ड्यूटी ला हम खर्च करबो बस खर्च करबा लोकटा बुझिबा दरकार जे गृह करता रोजगार केते गृह करता जानिबा दरकार तो पई द्वितीय संसार करबा आवश्यकता केते राजेश मु मागिले मो खर्च पई टका 100 टा नाही अत जो पई सारा मार्केट आउट अछि आ शाबाश भणता शाबाश सेदिन शिवस्व ब्राह्मण कुष्ठंग छाती गोटे गोईठा मारिथिले जे एपर्यंत कुष्ठंग छाती से पाद छिन आज तू मारिलो अवश्य शिवस्व ब्राह्मण मारिबा तो मारिबा भितरे अनेक तफात तथापि तळई करी विचार कले एका एक माने 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 कोन माने हला बापांगो परिबाग को गोईठा मारिबा जा बापांगो गोईठा मारिबा शिवस्व ब्राह्मण डायरेक्ट मारिथिले आ तू इनडायरेक्ट मारिलो तथापि चलिबो तू तो आसिलु छनार चप्पा छोड़ीबा को बुझिलो पा तो नाटा सावित्री की तो पो नाटा शिवस्व मो बापा मा मो नाटा सत्या दे देले मु जहा जते बेले कहि दउची सत कहि दउची ना कोन हाय सत्यवादी पुटे भाई मु केते आशा करथिली आ पो जते बेले मु पाइची मु सब पाई जाईची आ जहा किछि मोर बाकी अछि ताहा मु खूब शीघ्र पाई जेबी खूब शीघ्र मते भी जल जल देखा जाउची ए माने तुमको जहा दबा कथा खूब शीघ्र दे देबे तमे गोटे काम करनो भाई तम देहर विभिन्न अंश को सब एमान को नारे लीज दे दउन पिठी पटटा पुओ पई की छाडी दियो गालो दीटा झियो पई की रखि दियो बाकी रहिला कोन मो पटटा माने मो अपा तम सती सावित्री स्त्री की दे दियो जे जहा जते बेले दबा कथा ठीक जगह रे देबे तुमको परिश्रम करियो को पड़िबो बुझिल बहु मामू कर एई गुण जगु ताको सहित कथा हबकु मते डोळा मामू सहित कथा हबकु घृणा लागुची कथा बंद कर दे तोर तो हाथ गोड़ सब ठीक चलछि सेई थोर मामू पई गोटा अप्लाई कर दउ सत्या तू कोन एठी के आचू मत मो पिला मन को लोक हसा करबे को एठी लोक की अछंती लोक हसा हेबे अछि मु आउ तो स्वामी मते तो हस माडुनी
तो स्वामी की निश्चय हस माडुथबो अरे मो हसीटा अन्य माने केही जानि पारुनथले भी मो निज भितर हसुची आ एते जोरे हसुची जे आगामी जन्म पर्यंत से हस मोर बंद हबो हो संसार करंती लोक हसिबा पाई तम हस कोन हेला सेटु सब ठीक अछि भणजा गोटे कथा भाबुछि कोन भाबुचंती कोन भाबिबी भाबिले अनेक न भाबिले माने भाबिबाटा मोर से भावना भीतर रहि जाउ तोते पुत्रश्री सर्टिफिकेटटा केबे मिलबो राजन कोणी बारे हट सुन राजन सुन बापा हला उठो भलो भलो फेरलु तो हाँ बापा पर सब जा भल मामू प्रणाम मामू अरे थरे मते प्रणाम करबा दरकार नै तो मा ठिया अछि लक्ष्मी जेते पाद धुरी नबा कथा तो मा पादुर नै आशीर्वाद करबा बहू ए बहू तोर कोण हेची तू किछ खाउन काहे की तो बहु मौन व्रत करछि मौन व्रत मौनावती कन्या आगुर अभ्यास नथला दोल पूर्णमी ठाରୁ आरंभ करछि बहू तो सुनी जा तोर कोण हेची तू मते किछ खाइबोनी झियोटा पचारुछि कोन होछि ओ पाटी फिटु नै नै कागज कलम ने लिखि दबो झुआ पढि दबो कोन मोर भी गोटे चपटे जे पप्पा चते ब्राच मस तो जुक्ति को अरे अरे तू आ थरा व्रत भांगी देला ना सुन से रंटोर छासलानी रेखा कोणी बारची रेखा तो देह बोलाची तो रेखा बापा मां एमानकर कोण हेची बापा एमाने मो संगे कथा होनती काहे की नहीं रे मासी किछु नहीं एमाने अभिमान तू सहित कथबार्ता करू नांती अभिमान अरे बा आमे माने जाको ईर्षा बोली भाबू तो बापा तको अभिमान बोली धरि नै छी किंतु आज घरे जा देखुछु अभिमान नुह से सब नहीं नहीं सत्यवती तू किछि बुझिलु तू किछि जानिलु अरे स्त्री र भाषा स्वामी बुझे पुओझिर भाषा बाप मां माने बुझंती हेले मो स्त्री पुओझिर भाषा ठीक बुझि पारुछि हाजी ठीक बुझि पारुछि मु भी मो पा भणजा भाणीजी मान कथा ठीक बुझि पारुछि बुझिलो भाई आमे माने जते बुझि पारु थाए जोटा को अबुझा रखिबा कोन दरकार बरंग एक कथा ताको बुझेई दबको पड़िबो जे ए घरे केवल तम व्यतीत आउ तार निजर लोक केही नांती बाबू अरे मां बापा मां मामू सब जहा कहि गेले ता कोन सब सत अरे मिछु रहले तोरे एथरे भागी पड़िबा कोन अछि मु परा अछि तो बापा बंची छी आ मु बंची थिबा जाय तो किछि असुविधा होरी मां तोर किछि असुविधा होरी बापा हां सुविधा असुविधा मु तो आज जाय किछि जानिनी आपण भी मते किछि जणैबा को देई नांती हेले हेले मु आज जानुची मो सुविधा पाई आपण बहुत असुविधा रे रहउ नहीं मां मोर किछि असुविधा नहीं मु खूब भले रहछि मां खूब शांति रे अछि आपण कोन भाबुचंदी मु किछि बुझी पारुनी सब किछि बुझी पार बयस आज मोर हे जाईची बापा आ मो आगे किछि लुचई निज भितरे निज को एमती जळै जळै मारंतुनी आलो मां संसार कोले इमिति किछि किछि जळिबा को हे तो पिला मुंडे रे से पुरी हटा किछि ठीक हेबनी चल मां भीतर को चल आ घर भीतर को जिबा को मोर इच्छा होनी बापा बो भाई भौणी समते थाई जतले मुआड़ दे चली गेले घर भीतर को माऊ का संगे जीबी किए मते आदर करिवो गंगा बापा मो बहुतले से गणमती मुआड़ दे चली जाई थांता आम भाई थिले से कोन रागी करी चली जाई थांता आम भौणी थिले से कोन ते इस्तारे जली जाई थांता गंगा बेटू चली जाउची बापा बेटू चली जाउची नहीं मां तू से कथा कहना मो आपन को मो पई कष्ट सहिबा को देबिनी मु चली जाउची नहीं मां तू चली गेले मु बंची परिबिनी मां बंची परिबिनी हेले हेले मु एठी केमिति बंचीबी बापा मु एठी केमिति बंचीबी जोठी मार ममता नहीं भाईर स्नेह नहीं भौणीर आदर नहीं सेठी सेठी मु केमिति बंचीबी बापा केमिति मु देबी मां मु तोते मार ममता देबी भाईर स्नेह देबी भौणीर आदर देबी तोते तो सासु घर को पठिया जाए मु तोर किछि उणा करिबिनी मां मु तोर किछि उणा करिबिनी आलो मां तू आसी बोली मु इलेक्शन ड्यूटी सारी काली राती 12 टा आसी घरे पहुंचली आ सकाळे सकाळे मार्केट जाइतिल केवल तोरी पाई परा आलो मु जते बेले अछि तोर काहारी कथा सुनियो के दरकार नै चल मां भीतर चल Hello? Yes, Mohendra Chaudhary speaking. What nonsense? Immediate से दीटंग मो चेम्बर को बैठाओ. Yes, hurry up.
नमस्कार सर खबर कौन अरे मो पूरा पचार खबर कौन भाई तमे दी जन मोर गोटे इंपोर्टेंट काम जाइलो काम फेरीच मु पचार खबर कौन मो कथार जवाब न देकी दीटा को भुंगा बड़ी कौन ठिया हिच बा सर हमको जो बूथ का दखल करे कहले तो से बूथ हम दखल कर पालु व्हाट अनेक चेष्टा करू सर किंतु यू स्टूपिड बे काम रे फेलियर के आछ मत मुह देखेबे भाई मु तम दी जन को मुह देखेनी आ असुविधा रा कोन हला मु पचार महेंद्र चौधरी लोक आई बूथ दखल करिबार तम दी जन को असुविधा हला कोन से प्रिजाइडिंग ऑफिसर हमको जी करे देलन सर Who is that bloody nonsense presiding officer? दीनबंधु महांती जगतसिंहपुर तहसील हेड क्लब पुलिस हमको सपोर्ट करथला किंतु से हरामजादा पुलिस को धमक देके हमको अरेस्ट करे कहला निर्वाचन कमिशन को रिपोर्ट देबा पे से सला हमको धमक देला आउ तमे दी जन को बूथ दखल न करी चुपचाप से मो बगु पड़े आसी हमें फोन कर फोन न करिबा भाई कहितली अबे तम दी जन के बुझाई कि कहिल नबे बूथ दखल करिबा पई लास्ट मोमेंट रे जदी जने दी जन को हानि बक पड़े तला हानि करी साफ कर दबो सर हमरा भूली जाची ई थोड़ा क्षमा कर दियो रास्कल स्टूपिड निर्वाचन समय ये प्रकार भूल कले मत आहरी 5 वर्ष अपेक्षा करबा पई पड़िबो एते दिन रही कि मो पाखरे काम कलनी अथ जे छोटिया कथा तमन को मुंड भीतर पसी पारलानी आ हम किंतु से हरामजादा को छाड़ीबनी सर ता परिवार को पूरा स्मॉश कर दबो स्मॉश ता परिवार बिलेई छड़े बचरे छुनी लाभटा कोन हबो माने सर वर्तमान तमे से लोकटा को मारि दबो ता परिवार को जारि दबो ता घरटा को पुडी दबो हेला लाभटा मोर कोन हबो से बूथ कोन मो सपक्ष बेसी वोट आसीबो एमिति होबेला विश्वास करू तो सर मुठा मुठा टंका नै कि पोसाई छ बदमाश आउ ये छोटिया कथा तमन को मुंड भीतर पसी पारलानी महेंद्र चौधरी जो हारी जाए से पर्सनालिटी चली जाए ता प्रेस्टीज माटे मिसी जाए आ पर्टिकुलर सही जगह ता पॉलिटिकल पावर डेथ हे जाए हम सब बुझु सर ना 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 मु तो बुझेबा आरंभ करनी आ तमे बुझिबो किमिति बा सर जो मान को द्वारा महेंद्र चौधरी रो सम्मान चली जाए से इज्जत हरा लोक मान को से सोसाइटी बंचै रखे सर हमर भूली जाची एई थरक हम क्षमा कर दियो अनुची मु तमन को क्षमा कर दे बे तो मो मानविकता बढ़ी जाई पारे हेले तमे दीटा जाक समाज रे सब दिन पई कापुरुष रही जिवो सर तेणु महेंद्र चौधरी चाहे ना ता लोक माने सोसाइटी रे कापुरुष हे कि बंची रहंतु नो नेवर मंत्री नौता रिभर बोल उठे मंत्री हेले कोन उठेबे धर्मा तू बैठी हां बे धर्म मो नाटा आगुर पड़े धर्मपति थिला के मते धरु डाकिले जो तुंडर हाथ रे भुजा धली तोरी बोली नेता माने मते धर्म डाकिले धर्म गुरु हमरा भूली जाछि गुरु ए थोड़ा पंचायत दियो बे उठ धर्मर लोक माने एते सहज रे मरि पारंती कारण रावण को मरिया पे गुटा चुक लागिथिला दुर्योधन को मरिया पे गुटा चुक अपेक्षा करे पड़थिला ठीक सेमिति धर्म उता लोक मन को मरिया पे गुटा चुक अपेक्षा करे आस्ते मु भी जाइथिले फेरी आस्ते काई कि जानिचो वर्षा पे जेमति पूरा मौसम दरकार मौसम मोनिस हानिया पे पूरा मौसम दरकार मौसम अब गुटा मोनिस हानिया पे केतरे को दूचबे मात्र 50,000 एले गुटा गुंडारो सबरो दाम केते जानिचो अबे लेखबे खाता बाहर कर मु हिसाब मुत लेख गुटा गुंडारो दाम हाथ कर 50,000 बां हाथ कर देले 30,000 डहन गोड़ कर देले 25,000 बां गोड़ कर देले 15,000 आ गुंडा तो पूरा साफ कर देले 2 लाख ता माने तू मोरी बंगला भीतर ठिया है कि मत थबक दूचबे रही जा अबे धमक नबे हिसाब तो हिसाब कौन है हिसाब अबे देश राजनीति चालू जामु भेल गुंडा मन नहीं तुम भले नेता मन नहीं नबे अबे गुंडा नतले नेता नहीं नेता नतले पॉलिटिक्स नतले देश में चली पारे ना सुतरां ये भारत वर्ष चालुची आमोरी भले गुंडा मन नहीं तुम भले नेता मन नहीं नबे ए धर्मा वो हाराम जाता मो लोक मन पे भर उठ दलो हानि देबी बे हानि पीस कर देबी ए धर्मा रही जा धर्म आगे नाली अच्छी चलिबो नाही जल्दी चलिबो फुजाली उठिबो नाही ए धर्मर पिता से चक चक कुटी दे हानि देबी धर्म हानि पीस कर देबी डोना नेता को डोना एमिति होना पटको डोरी गले प्रोफेशन दा खराब हे जीवनी परम ताली माने इंटरेस्ट काली को भले नृत्य आरंभ करते नृत्य कारण तमर भली सधर्म माने उच्चारे महेंद्र चौधरी भली नेता माने उठिबे ऊपर एमएलए मंत्री मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री तापरे तुम हे जीवो प्रधानमंत्री को सह धर्म
রানী এলিজাবেথ সহিত গোটাଏ টেবুলে বসি নৈশ ভোজন করিব নৈশ ভোজন আমেরিকা রাষ্ট্রপতি জর্জ বুশ সহিত করমর্দন করিব করমর্দন জমু বি হিসাব পাইবনি তম স্বামী স্ত্রী দিটা করে কৌদিনে পড়ুয়া না লেটরটা পড়ে କଣ ହେଇଛି তোমার কিছু বুঝবা দরকার নাই যাও চুপচাপ ভিতরକୁ যা পচার তো স্বামী সাহেবକୁ ଭଲ ଭାବରେ ପଚାର ମୋ ଲୋକମାନେ କାମରୁ ଫେଲର ହେଇ ଆସିଥିବାରୁ ସେମାନଙ୍କୁ ମାରିବା ପାଇଁ ରିପୋର୍ଟ ମୋଟା ହେଇଗଲାଣି ଏ ଧରମା ହାୱାରେ ତମ ସ୍ୱାମୀ ସାହେବଙ୍କ କଲିଜାଟା ମୋଟା ହେଇଗଲାଣି ସେ ତାଙ୍କ ଗଛ କରଟ ରଖୁନାହାନ୍ତି ରଖୁଛନ୍ତି ପକେଟରେ AK-45 ରିଭଲଭର ଭିତରେ ଯୋଉ AK-45 ରିଭଲଭର ରଖି ସଞ୍ଜୟ ଦତ୍ତ ଟାଣାରେ ଗିରଫ ହେଇଥିଲା ଲଗେଇଦେବି ଚାହିଁବୁ ତ ଗୋଟାଏ ସେକେଣ୍ଡରେ ଟାଣା ଲଗେଇଦେବି ସାବଧାନ खबरदार होशियार এ ধরমাই তবু খবরটা দেবো আসবি তো কামটা সাকসেস করে দেবি আসুছি କାହିଁକି ଏମାନଙ୍କ ସହିତ ତମେ ସମ୍ପର୍କ ରଖ ମୁଁ କିଛି ବୁଝିପାରେନି তোমার কিছু বুঝবা দরকার নাই তোমাকে যেତିକି বুঝিବାକୁ ଦିଆଯାଇଛି ତମେ ଠିକ ସେତିକି ବୁଝ ହେ କହି ତମେ ମୋ ମୁହଁକୁ ବନ୍ଦ କରିଦବ ମୁହଁ ଖୋଲିବାର ଅଧିକାର ତମ ନାହିଁ ମମତା ପ୍ଲିଜ ଡୋଣ୍ଟ ଡିଷ୍ଟର୍ବ ମି ଆଣ୍ଡ ଗୋ ଇନ୍ ତମେ ତମେ ଯାହା ଚାହିଁବ ସେ କରିବ ସିଓର କାରଣ ମୁଁ ନେତା ମୋର ସେ ସ୍ୱାଧୀନତା ଅଛି ମୋର ସେ ଅଧିକାର ଅଛି ମୋର ବି ସେମିତି କିଛି ସ୍ୱାଧୀନତା ଅଛି ଅଧିକାର ଅଛି ମମତା ମୋ ସମୟର ମଙ୍ଗଳ ପାଇଁ ମୋ ଶଙ୍ଖସୁନ୍ଦରର ମଙ୍ଗଳ ପାଇଁ ମୋର ବି ଯାହା ଇଚ୍ଛା ତା କରିପାରେ ତାମାନେ ତମତେ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ କରୁଛ ବୃନ୍ଦାବତୀ କଣ ସ୍ୱାମୀ ଜଳଧରକୁ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ କରୁଥିଲେ ଫାଣ୍ଟାଷ୍ଟିକ ତମେ ତାହେଲେ ନିଜକୁ ବୃନ୍ଦାବତୀଙ୍କ ନୂତନ ସଂସ୍କରଣ ଧରି ନେଇଛ ମୋ ସମୟର ଯେତିକି ମଙ୍ଗଳ କରିବା କଥା ମୁଁ ସେତିକି କରିବି ଭେରି ଗୁଡ୍ ମମତା ଆଉ ତା ଯଦି ସତ ହେଇଥାଏ ପ୍ରକୃତରେ ତମେ ବୃନ୍ଦାବତୀ ହେଇଯାଅ ତମ ସ୍ୱାମୀର ଗର୍ବ ଦମ୍ଭ ଅହଙ୍କାର ଆଉ ସ୍ୱାଭିମାନ ପାଇଁ ଦେବତାଙ୍କ ନିକଟ ଧୂପ ଦୀପ ନୈବେଦ୍ୟ ଲଗାଅ ତମେ ମୋର ସହଧର୍ମିଣୀ ସହକର୍ମିଣୀ ହେଇଯାଅ ମୁଁ ତମର ପ୍ରତ୍ୟେକ କଥା ଚୁପଚାପ ଶୋଇବି ଆଉ ତା ନକରି ମୋ କାମରେ ପ୍ରତିବନ୍ଧକ ସୃଷ୍ଟି କଲେ ସ୍ତ୍ରୀ ହେଲେ ବି ତମେ କେବେ କ୍ଷମା ପାଇବନି ଆଇ କ୍ୟାଣ୍ଟ ଏକ୍ସକ୍ୟୁଜ ୟୁ ବି କେୟାରଫୁଲ ହ୍ୟାଲୋ ଡାଟ୍ ହ୍ୟାଲୋ ମମି ଡାଟ୍ ମମି ହେଉଛି ରାଜନ ମୋ ଫ୍ରେଣ୍ଡ ରାଜନ ରାଜନ ये होते ना मडार मिस्टर महेंद्र चौधरी और ये होते ना मम्मी मिसेस ममता चौधरी नमस्कार अंकल नमस्कार आंटी ତମ ନାଁଟା ତାହେଲେ राजन राजन माती डाट ଘର रामपुर ବାପାଙ୍କ ନାଁ दीनबंधु महांती जगतसिंहपुर तहसील सिनियर क्लर्क ଓ ତମେ ତାହେଲେ ଦୀନବନ୍ଧୁ ବାବୁଙ୍କ ପୁଅ मम्मी ତମେ ଏକୁ ଆଗରୁ ଚିହ୍ନିଛ ନା କଣ ରାମପୁର ମୋ ମାମୁଁ ଘର ମୁଁ ଜାଣିବିନି अच्छा ତମେ ଆସ ପୁଅ ମୁଁ ତମ ପାଇଁ ଜଳଖିଆ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରୁଛି ଖୋକନ ମମି। ରାଜନକୁ ନେଇ ଭିତରକୁ ଆ ठीक है मम्मी ए राजन चल मम्मी देख ले भीतर जीवा हां जस्ट ए मिनिट यंग मैन सुनो अच्छा बाबा वर्तमान कौन करूछ पढ़ुछि अंकल इज इट आई मीन यू आर a student and I think perhaps you are trying to build up your bright future in your own hand but your father that nonsense senior clerk दीनबंधु महांती रीतिमत मो सहित शत्रुता करी चलीछि आपण कोन कहउछन आपण कथा हम किछि मो बुझि कथा पारना केही बुझी पारंती आ तमे बुझी परिबनी बिकॉज़ यू आर a son of a simple clerk अंकल डॉट मो फ्रेंड केमिति कोन बिहेव करतु फ्रेंड मासुकु 3-4 हजार टका दरमा पाउथबा तहसील ऑफिसर गोटे थर्ड क्लास किरानी रो पुओ से केबेले महेंद्र चौधरी पुओर फ्रेंड हे बारना ए खोगन यू आर माय सन मींस यू हैव ए स्पेशल ग्रेट पोजीशन इन द सोसाइटी तेन तो भाई फ्रेंड रो भाव रहबेनी ओ प्लीज डॉट प्लीज मो फ्रेंड केमिति बिहेव करतुरी देखन अंकल बापा कोन करछथि न करछन से विषय में किछि जानिनी अथच सुनिबो तो मापा इलेक्शन रे प्रिजाइडिंग ऑफिसर भाव रे जाई अंकल। और सेही पावर पड़े रे मो लोक मान को कोर्ट कचेरी धमक देछ अंकल। केवल सेति दिन है भूत दखल करिवार मिथ्या अभियोग मो लोक मान को आरोप होई सारी छी किंतु डाड एथिरे राजन दोष कोन जेहेतु से दीनबंधु महांती रो पुओ मु भी आपन को पुओ यस ता बोले आपन को राजनीति क्षेत्र जो जा करिवे सेति भाई को कहले को बाध्य ए खोगन बी केयरफुल प्लीज आइए डॉट प्लीज मो आपन को रिक्वेस्ट करछि मो अगर मो फ्रेंड केमिति बिहेव कले मो तो टॉयलेट करिवे अरे तू एटा को अपमान बोली भाबुछ कि नाइ अभिमान बोली धरले अभिमान राजन जेमती तो सांग ता बापा भी सेमती मोर सांग होई पारंती तेना खोकन मु चाहे ना राजनीतिर बुढ़ियाणी जाल भितर छंदी से लोकटा निजर सर्वनाश करूची आ ये पिला मानकर ब्राइट फ्यूचर भी नष्ट कर दो तो डाड चिंता कर देख गोटे दलर लोक मानक ऊपर मिथ्या अभियोग आरोप होईछ माने एंटायर दल ऊपर मिथ्या अभियोग आरोप होईछ नै आ ए कथा सुनी सारला पर दलर हाई कमांडेंट मो विरुद्ध किछि गोटे सीरियस स्टेप नेबे ना ए राजन ए अरे कोड़ बोल हां कोड़ डाड को जरा को नाइ बाबा सुन एठी आस मो कथा भलो भाबे बुझो तमे मो पुअर सांग माने मो पुओ देखो मु जतबळे मो पुअर भविष्य नष्ट होबे चाहेनी तम भविष्य नष्ट होबे मु करना चाहे चिंता कर देखो मु जोटा कहूची तमर मंगल आ तम परिवार मंगल पाई अरे तम ब्राइट फ्यूचर कथा मु कहू रिलैक्स माइंड गोइंग जा भीतर जा ए रतन अरे देखिल तो मो डाड अरे मो डाड कथा समिति अच्छा एते राजीवर किछि आवश्यकता नै घरे पहुंची बापा को ए विषय के बुझि दो ठीक है भीतर जीवा हेलो डैड अरे मां हेलो अरे यही तो तते आने पर स्टेशन भारती ना मिछ
କଥା মিছ কথা মাছ কথা ମୋ କଥା ନା ତମ କାହାରି ମନେ ନାହିଁ ଆଉ এই ঘরে পৌঁছু পৌঁছু তোমার আরম্ভ হয়ে গেল মোর গোটিয়ে বেলে গেলা যে এ কথা আমার গাড়ি মন নাই ହଁ, মনে ରହିଥିଲେ ଷ୍ଟେସନରେ ଏତେ ସମୟ ଅପେକ୍ଷା କଲା ପରେ ହଁ। ଭଡା ଗାଡି କରି ଆସିନଥାନ୍ତି ভড়া গাড়ি আসিলু ভড়া গাড়ি করে আসলো কড় হে হে হউছু হ্যাঁ আরে বাবা ଆମ କଥା রে মিছ ভাবুଛୁ ଖାଲି ଇଏ ମୋ ସାଙ୍ଗ ରାଜନ ଇଏ ମୋ ସହ ଷ୍ଟେସନ ବାହାରିଥିଲା ପଚାରିଲୁ ପଚାର ନମସ୍କାର মা চালা ভিতরে চালা ମତେ ଷ୍ଟେସନ କାଳେ ପାଇଁ ଯାଇନା ମାନେ ହଁ। ମୁଁ ଆଜି ଏଇଠି ଧର୍ମଟା ଅନୁଷ୍ଠାନ ଆରମ୍ଭ କରିବି এটা ভুল ନାଇଁ, হয়েছে। ନାଇଁ, ମୁଁ କିଛି ଶୁଣିବିନି। ଆରେ ବାବା ସରିଗଲା ବାବା ସବୁ ପାଠ ସରିଗଲା ଟିକେ ମୋ କଥା ଶୁଣୁ ଇଏ ରଣଚଣ୍ଡୀ ବାହାରେ ଥିଲା ମଣିଷ ଏଗୁରା ଟିକେ ଶାନ୍ତିର ରହୁଥିଲା ঠিক কইছু ଏଇଟା ଘରକୁ ଆସିଲେନି ଯେ ଗୋଟେ ବିରାଟ ଗ୍ରହ ଆରମ୍ଭ ହେଇଗଲା। ଭାଇ ସେମିତି କଥା କହିବେନି ମାରି କେମିତି ବସ। କାହା ପାଠ ଶୁଭୁଛି ସ୍ମିତା ଆସିଲା କି ହଁ ମମତା ଝିଅ ଆସିଲାଣି ଆସ ଭିତରକୁ ଆସ ଝିଅ ଆସୁ ଆସୁ ଧର୍ମଘଟ ଅନଶନ ସବୁ ଆରମ୍ଭ କଲାଣି ବୁଝାଅ ଝିଅ ଆରେ ମା ରାସ୍ତାରେ କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ ତ ଦେଖ ବାବା ରାଜନ ତମେ ଜଣେ ସାଧୁ କ୍ଲବ କର ତେଣୁ ଆଜି ସୋସାଇଟିର ନିଜ ହାତ ନିଜ ବ୍ରାଇଟ୍ ଫ୍ୟୁଚର ଗଢ଼ିବାଟା ତମ ପାଖରେ ସମ୍ଭବପର ନୁହେଁ ତମେ ଆସ ମୁଁ ତମକୁ ହେଲ୍ପ କରିବି ଓକେ ଏ ଗଗନ ତାହେଲେ ମୁଁ ଏଥର ଆସୁଛି ନା ନା ନାଇଁ ପୁଅ ମୁଁ ତମ ପାଇଁ ଜଳଖିଆ ତିଆରି କରିଛି ରାଇଟ୍ ନାଇଁ ଏଣ୍ଟି ବରଂ ମୋ ଭାଗଟା ସ୍ମିତାକୁ ଦେଇଦେବେ ଏ ଗଗନ ମୁଁ ଏଥର ଆସୁଛି ପରେ ପୁଣି କେବେ ଦେଖା ହବ ଆସୁଛି ଅପେକ୍ଷା କରିଥିବି ଏଇ ଆସିବୁ ରହିଲି ଚାଲ ମା ଭିତରକୁ ଚାଲ ନା ମୁଁ ଯିବିନି ପପାଲୁ ଇଏ ତମର ଆଗେ କି ନିଆଁ ବାଣ ରାଗିବ ନା ଆଉ କଣ କରିବ ତମେ ବାପୁ ପୁଅ ଦି ଜଣ ଯାକ ଆମ ମା ଝିଅକୁ ପାଗଳ ନଗର ଛାଡିବନି ଆରେ ବାବା ଏଥିରେ ଦୋଷଟା ମୋର କଣ ଦୋଷ ଗୁଡା ତୋର ନୁହଁ କଣ ମୋର କଣ ଦୋଷ ମୋର ବାରମ୍ବାର କହିଲି ହଁ। ଝିଅଟା ମୋର ଏତେ ବାଟରୁ ଆସିବ ଯାଅ ତାକୁ ଟିକେ ଷ୍ଟେସନ ନେଇ ଆସିବ କେହି କଣ ମୋ କଥା ଶୁଣିଲ ଭଲ ବୁଝିଲୁ ଆସିକି ଆଉ ମୁଁ ଜଷ୍ଟ ବାହାରକୁ ଆସି ପହଞ୍ଚିଲା ଭିତରକୁ ଚାଲ। ବୁଝା 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 ହଁ ଘର ଭିତରୁ ଯିବନି ଘର ଭିତରୁ ଯିବନି ଆଉ କଣ ମଙ୍ଗଳା ମାଙ୍କ ଅବତରଣ ଟିକେ ବସିବ ହଉ ସେଇଠି ମଙ୍ଗଳା ମାଙ୍କ ଚଣ୍ଡୀ ଅବତରଣ ନେଇ ବସନ୍ତୁ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ଆଗଠି ପୂଜା ଆରମ୍ଭ କରିବି ପୂଜା ଆରେ ଏତେ ବାଟରୁ ଆସିଲେ ଘର ଭିତରୁ ଯିବୁ ପୂଜା ହବନି ଦେଖିନି ପୂଜା ହଉଛି ଯା ଦେବୀ ସର୍ବଭୂତେଷୁ ଚଣ୍ଡୀ ରୂପେଣ ସଂସ୍ଥିତା ନମ ତସ୍यै ନମ ତସ୍यै ନମ ତସ୍यै ନମଃ ନମଃ ଭାଇ ଦୀନବନ୍ଧୁ ଘରେ ଅଛୁ ଦୀନବନ୍ଧୁ କିଏ ଡାକୁଛ ଆ ଦେଖିବୁ କିଏ ଡାକୁଛି ଆରେ ମଧୁ ତୁ ତାକୁ କହିଲୁ କେମିତି ମୋ ଘର ପାଇଲୁ ପଚାରି ପଚାରି ଚାଲି ଆସିଲି ହେଁ? ହଁ ଅନେକ ଦିନ ହେଲାଣି ତୋ ସହିତ ଦେଖା ସାକ୍ଷାତ ହେଇନଥିଲା ତ ଭାବିଲି ତତେ ଟିକେ ଦେଖି ଆସେ ଆଉ କଣ କେମିତି ଅଛୁ ଭଲରେ ଅଛି ଭଲ ଅଛୁ ହଁ ଆରେ ତୁମର ବନ୍ଧୁ ତ ଆଗ ଲୁଚେଇ ଲାଭ କଣ ସ୍ତ୍ରୀ ପୁଅ ଝିଅ ଏମାନଙ୍କୁ ନେଇ ମୁଁ ଖୁବ ଶାନ୍ତିରେ ଅଛି ଖୁବ ଭଲରେ ଅଛି ସତରେ ଦୀନବନ୍ଧୁ ତୁ ଖୁସିରେ ଅଛୁ ଶାନ୍ତିରେ ଅଛୁ ଏ କଥା ଶୁଣିଲା ବେଳକୁ ମତେ ଯେ କେତେ ଖୁସି ଲାଗୁଛି ସେ କଥା ତୋ ବ୍ୟତୀତ ଅନ୍ୟମାନେ କେହି ବୁଝିପାରିବେ ତାହେଲେ ଏଇ ଖୁସିରେ କଣ ପାନ ଗୋଟେ ଦେ ପାନ ଆରେ ତୋ ହାତରୁ ପାନ ଖାଇ ବୋଲି ମୁଁ ବଜାରରୁ କୋଉଠି ପାନ ଖାଇନି ଭାଇ ଆରେ ପାନ ତ ମୋ ପାଖରେ ନାହିଁ ଏ ନେତ୍ରମଣି ନେତ୍ରମଣି କାହିଁକି ଡାକୁଛ ଆସିକି ଗାଡି ଧରି ବସି କାହିଁ ସବୁବେଳେ ରଡି ଛାଲେ କଣ ହେଇଛି କାହିଁକି ଏମିତି ଡାକୁଛ ଏ ବାବୁଙ୍କୁ ଜାଣିଛ ଇଏ ମୋ ପିଲାଦିନର ବନ୍ଧୁ ମଧୁସୂଦନ ମହାପାତ୍ର ପିଲାଦିନର ଆମ ଦୁଇଙ୍କର ବନ୍ଧୁତ୍ୱ ଆଉ ତମେ ଏ ଘରକୁ ଆସିବା ଦିନଠୁ ସେ କେବେ ଏ ଘରକୁ ଆସିନଥିଲା ସେ ସବୁ ଜାଣିବା ମୋର ଦରକାର ନାହିଁ ନାଇଁ ମୁଁ କଣ କହୁଥିଲି ତା ପାଇଁ ଟିକେ ଚା ତିଆରି କରିବା ଦିନକୁ କେତେ କପ୍ ଚା ତିଆରି ହବ ଶୁଣେ ମୁଁ କଣ ଚା ତିଆରି କରିବା ମେସିନ୍ ତମେ ଯେତେବେଳେ ଚାହିଁବ ମୁଁ ଚା ତିଆରି କରି ଦେଇଦେବି କଣ କହୁଥିଲି କି ଏ ଘରଟା ଗୋଟିଏ ଷ୍ଟି ଷ୍ଟଲ୍ ନୁହଁ ଦିନକୁ 100 କପ୍ ଚା ତିଆରି ହବ ଆପଣ କିଛି ଖରାପ ଭାବିବେନି ଆଜ୍ଞା ଏ ଘରକୁ ଏତେ କୁଣିଆ ଆସୁଛନ୍ତି ଯେ ଚା ତିଆରି କରି 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 ମୋ ଅଣ୍ଟା ପିଠି ଧରିଗଲାଣି ଆପଣ ଯଦି କିଛି ଖରାପ ନ ଭାବିବେ ପାଖରେ ଗୋଟିଏ ଦୋକାନ ଅଛି ମଗେଇଦେଲେ ଚଳନ୍ତା ଯେ ସେମିତି ଲୋକ ତ କେହି ମୋ ପାଖରେ ନାହାନ୍ତି ହ୍ୟାଲୋ ତମେ ଏମିତି ଆଟାକୁ ଠିଆ ହେଇଛ କଣ ନିଅ ଯାଅ ପାଖ ଦୋକାନରୁ ଚା ଜଳଖିଆ କରି ଆଣିବେ ନାଇଁ ନାଇଁ ଆଜ୍ଞା ଆପଣ ବ୍ୟସ୍ତ ହୁଅନ୍ତୁନି ଚା ପିଇବା ଅଭ୍ୟାସ ମୋର ଆଦୌ ନାହିଁ ଆପଣ ମୋଟେ ବ୍ୟସ୍ତ ହୁଅନ୍ତୁନି ଆପଣ ସେମିତି କହିଲେ ଚଳିବ ଯେତେ ଯାହାହେଲେ ଆପଣ ହଉଛନ୍ତି ଆମ ଅତିଥି ଆପଣଙ୍କୁ ସେବା ନ କଲେ ଆପଣ ମତେ ଖରାପ ଭାବିବେନି ହେଲା এই 10 ଟଙ୍କା ନିଅ ଯାଅ ପାଖ ଦୋକାନରୁ ଆଙ୍କୁ ଚା ଜଳଖିଆ ଖୁଆଇ ଆଣ ଆପଣ କିଛି ଖରାପ ଭାବିବେନି ଆଜ୍ଞା ମୋର ତେଣେ ବହୁତ କାମ ମୁଁ ଆସୁଛି ଆପଣ ଚା ଜଳଖିଆ ଖାଇସାରିବା ପରେ ନିଶ୍ଚୟ ଆସିବେ ହେ ଭଗବାନ ୟା ପରେ ପୁଣି ଆଉ ଆସିବି ଆଉ ଠିଆ ହେଲୁ କାହିଁକି ଚାଲ ପାଖ ଚା ଦୋକାନ ଚା ଜଳଖିଆ ଖାଇ ଆସିବୁ ଆରେ ଦୀନବନ୍ଧୁ ତୁ
तू ताले एमते खुशी रहछु नाही अरे याठू अधिक खुशी मोर कोन दरकार तमने प्रत्येक दिन हाथ खर्च पई तू अन्य मानको पाखरे एमते हाथ बतौ नहीं नहीं जस्ट सेया नुह पैसा पत्र मो पाखर रहले मो खर्चर हिसाब रे रखि पारु तो सेति पई केवल पैसा पत्र हिसाब न होदिरा बंधु तू तो निज हिसाब रखिलु केबे भी संसार हिसाब रखिया पई चेष्टा करनु जोथि पई कि तो प्रथम श्री उर्मिला मरि जिबा परे तू गोटाए भिखारी हे जाई निजर बंधु को चा कपे पान खंडे दवा पाई आज मते मो स्त्री आगरे हाथ पतिबा को पडुची या ना अरे मधु ये हाथ रे कहा को केते कोन म न देछि हाउ आज भी हाथ रोजगार करबा को थकी पड़िनी हेले मो बंधु को चा कपे पान खंडे दबार स्वाधीनता नहीं संबल नहीं सत्संग भी नहीं काहे कि जानिछु ये हाथ को आज मो बंधा पके देछि ये हाथर स्वाधीनता को आज हरे बच्ची समस्त खाली हाथ जोड़ी क्षमा मांगिया व्यतीत ये हाथ मोर किसी सामर्थ्य नहीं ये हाथ मोर किसी दरकार आसबनी ये हाथ को आज मो पेट पड़ी रिलैक्स मेरे बंधु रिलैक्स अरे तू जदि एमिति भांगी पड़िबु ताले तू पुरे बंचिबु केमिति मु बंचिछि हे दीनबंधु महांती बंचिछि बोली तू कहि पारुछु नाइ रे मु मरि जाइछि हे जो दिन मु द्वितीय विवाह कली से दिन मोर अपमृत्यु हो जाइछि आज मु गोटे जीवंत शव ए मुविंग डेड बॉडी दीनबंधु तफात एति मशाणी परिवर्ते मु घरे रहूछि आ अशरीर परिवर्ते मु शरीर धारण करछि बस देख तू जदि एमिति होबु ताले बिचारी गंगार अवस्था कोन होबु कहिलु केवल तारी पाइरे मधु केवल तारी पाई ए पर्यंत मु बंच रहिछि ता मुंडे दुबकरे पड़ी गेले मोर जंजाल टूटी जाता अरे मु तो केवल सेहिथि पई तो पाखु को आछि माने तू वर्ष गंगार बाहा दउछु तो हां ता भाई मु सब व्यवस्था कर सारछि खाली भलो पात्रीटी जुटिले ता काम मो सार दियंती मो पुओ पई मु प्रस्ताव नै आछि कोन कहलु हां एथरे जदि तोर किछि आपत्ति थाए ताल मोर किछ कहिबार नै तू तो पुओ पाई प्रस्ताव नै आछछु हां माने मो जो गंगा को तू बहु करके नबु अरे कथा तो हमर सेया हिथिला तू सेना से सब को भूली जाइछु हेले मु से सब केमिति भूली कहिलु मु भी किछि भूलिन रे बतू मो भाग्य मो कर्म आज मते भूली जो को बाध्य करछि भाई अरे तो स्त्री बंचिथिला बले से मो स्त्री की कथा देथिले उभय को प्रतिश्रुति देथिले मधु से दुहेरांती बोली तू कोन भौचु से प्रतिश्रुति की मु भूली जिबी मधु नै रे तू गंगा कुडा मु आज ता हाथ रे मुदी पिन्है देई मो घरर बहु आपै स्वीकृति देई जिबी आसंता वर्ष प्रथम तिथिरे मो पो दिने सहित तो झियो गंगार बाहागर हबो तू मते बंचे देले रे भाई गुटे मा चंड झियो को तू आज कोरे लगे दे ओ हेला अबे डाक आज सांगोरु समुद्र समुद्री ए गंगा गंगा जाउची बापा जाउची ए रसुलमा मते काहे कि डाकिले मु तो आपन को पंजाब के आयरन करथुली ए बाबू को जानिछु ये मो पिला दिनर बंधु मधुसूदन महापात्र नमस्कार। तो बागर प्रस्ताव नै आछथि से आज तो हाथ रे अनुकूल बुद्धि बेंधे देबे आ आसंता वर्ष प्रथम तिथिरे तांको पो दिने सहित तोर बागर हबो हमा दिने सही वर्ष आईपीएस पाइला एएसपी भाबे ए मासे होबो से थोर थोर जॉइन करछि बुझिलु दिने बंधु मो सिलेक्शन ओपन ना तार किछि कहिबार नै हाथ देखमा तो बोन को देइथिबा प्रतिश्रुति मते आज ही पूर्ण करिबो को पड़िबो हाथ देखमा कौन चलची मु पचाची एथे सब कौन चलची बुझले नेत्रमणि गंगा को बहु गुण ना पाए मधुसूदन ता हाथ रे अनुकूल मुदी बेंधि दउछि आ आसंता वर्ष प्रथम तिथिरे तापो दिने सहित गंगार बागर हबो ना ए बाग रही परबनी काई मु जानबिनी मु सुनबिनी तुम मन को मन झर बाग ठीक कर दबो नेत्रमणि तुम रत साफ बहु ए समुदी खोल अरे नेत्रमणि कथा बुझलो मु कहती समुदी खोल बुझलो काई नेत्रमणि ए तो कथा के सुनो तो नहीं मुझे समझ नहीं अरे दिने बंधु के बुझा अरे देखो तो आज्ञा ये प्रस्ताव आज नहीं अनेक दिन से जा बेउ मो बिना परमिशन ले ए बाग रही परबनी नेत्रमणि सरो तमे कोन भाबिचो एम तू करी अन्य मानक पाखरे मते एक्सपोज कर दबो सौतुणीर छे को भलो पाउनी बोली अन्य मानक पाखरे प्रमाण कर दबो नेवर गंगा मो सौतुणीर छे हेले भी मु ता बागर ठीक कर सरची आते सब प्रस्ताव ने आसी पारंती ने आसी जायछि नमस्कार नमस्कार, नमस्कार 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 ये मो स्वामी नमस्कार ये मो स्वामी को बंधु नमस्कार जाओ आज मोर बहुत एंगेजमेंट मो परिचयटा मु देबी ना आपण देबी नहीं नहीं मु दउची सुनो ए मास हेले
केरांडिया महाती आगुरु मोला ते केंडिया माहती थिला मझिरे राटा को लगाई देई नाटा को टिके लंबा कर देछि नमस्कार ए सुन ये मो बहु गंगा तो हाँ। नमस्कार राहुल बा जाउ छु करे मु तो ससुर आली तू मो बहु हबा आगुरु मो बा डाक्टर टिके जानी देता सुन ए महाशयले आम पूर्वतन जल संपद मंत्री महेंद्र चौधरी का पिए ये भी अच्छी इलेक्शन तो सरिला हाँ। खाली वोट गंती पर एमएल ता हे गेले तेल की मंत्री एनके देबा कहू नमस्कार ମୁଁ ତାହେଲେ ଆସୁଛି ଦିନ ବନ୍ଧୁ କେବେ ସୁବିଧା ଦେଖି ମୋ ଘର ଆଡ଼େ ଯିବୁ ଆସୁଛି ମା ଜଗନ୍ନାଥର ମଙ୍ଗଳ କରନ୍ତୁ ये लोकटा के तम स्वामी को बंधु हाँ नमस्कार गंगा पे प्रस्ताव ने दूर मो ठार भलो प्रस्ताव कि नहीं आसीबो मो पो बलबो गंगार कॉलेज में दी जण संग होई गोटिए शहर रे पाठ पढुतले दी जण पर शिक्षागत योग्यता समान बयस समान एंगेजमेंट भी समान मु आसी जे हाइट एंड चेस्ट मापन बाकू ए कर दाजू हां देख नमस्कार हाइट नमस्कार नमस्कार हां देख हाइट नमस्कार हां हाइट ठीक है आ गोटे दिन से बाकी रह गेला चल चेस्ट माने नमस्कार सत्या पाटी बंद नमस्कार देख बगे तो ओपर हबो ए काय मारछु मते चिंचु मु नेता को पिए के तू मु नेता को पिए आउ थरे कहलु मु नेता को अरे मु नेता को पिए मु नेता को कोडे आस्तलो पचारुची कोडे आस्तलो मोर किछि मने पडुनी मापन उथल किमते से गंगा को कहो कोन बापा ओहो अबे तोर देसास काहा को न पचारी गोटे इडियटर प्रसहित गंगा को बाहा दबाकू बसछु सत्या काई तो झियो रेखा घरे अछि ताकू बहु करी पठै दउनु जुआर जानु को एंगेज कर देबे चलिबो आइसे बिताऊ ता नहले धक्का मारी घर बाहर कर देबी जा कहू ए कानु मणी चटकणा खाउची आउ जति से टकार प्रस्ताव तो उठी नै किछि मु माहाती बेटा रे हारी बेटा अरे ये नोकरा ए एते शास्त्र मोर ढका दे बाहर कर देबो मते चिनिचु मो नाके रांडिया माहाती मु नेता को पिए अनै चले कली 500 आइ देबो खाली नेत्र बळी देबे दस का अपमान सहि जाउची ये मारर प्रतिशोध मु नटी नमस्कार ଖାଉରେ ସତ୍ୟବାଦୀ ଏମାନେ କେହି ଭଲ ଲୋକ ନୁହନ୍ତି ଏମାନେ ସମସ୍ତେ ମୋ ଝିଅକୁ ବସେଇ ଦେବାକୁ ଚାହାନ୍ତି ସମସ୍ତେ ना भाई मो थाउ थाउ मो भाणी बाडू रहिबाकू देबिनी ता बागर हबो आउ जो जगह रे तमे ठीक करिवो सेई जगह रे तार बागर हबो ना मु थाउ ता केबे करै देबिनी मो संगर जिद पकार मो संगर जिद पकइले तो झियो रेखा को भी तू कोन जगह रे बाहा देई पारी सत्या रेखा मोर निज भाणीजी हेले भी गंगा पर हुए कहार मंगल पाई जदि आग चिंता करिबाकू होए सौची एकमात्र गंगा ना मामू मु पुरा गंगा मोर जन्म केवल सबुजाक कलंक को धोई धोई निजे कलंकिनी हेचिबा सबुजाक पाप को निज पणतकानी रे पोछि रखिबा पाप धोइबा जहार कर्म पाप को पणतकानी रे बांधी रखिबा जहार धर्म ता बाकी रे पुणी पुण्य कोठु आसीबो मामू कोठु आसीबो ना रे माना गंगा केबे कलंकी नुहे ता पणतकानी जेते पाप लुचि रहिले भी से पाप केबे हेले पाप ही रहना ए दुनिया रो सब पाप ता पणतकानी रे पुण्यर गंठिली हे जाए मामू हरे मां जो गंगा पाई समग्र विश्व रे सारा भारत वर्षटा देवभूमि पलटि जाइछि से गंगा के भेल अपवित्र नुहे जामा जो पर्यंत मु अछि तो बापा अछंती तू तो पिला लोक तोर कोन चिंता करिबा दरकार जा घर भीतर जा मां जा कर्म को आदरी पड़िबो आ जो दिन तो भाग्य खोलिबो सेई दिन तू तो बाहागर कथा चिंता करिबा मां सेई दिन तू तो बाहागर कथा चिंता बापा चलो जीते गुड़िया हेले भी पुण्य छड़ी जाए नाही हो पापरे पुति पकेले पाप ताकू छुए नाही पाप ताकू छुए नाही अच्छा कथा ताले तई एथि ठीक अछि पहले कानी रे कोठी मु देखबी मत न पचारी एखरे किए कोन करबो तो कानी रे आ गोटाई गंठी मु पकई देली तोते न पचारी ए घरे अन्य किछ काम हबो सत्य
ସାଇଲେନ୍ସ। আরে বাবা থেকে শুনো এ বল বাবা হাই আরে বাবা থেকে শুনো নমন তু মতে জমা বাধ্য করনা। আরে তোমরা সকালে এপনসি খাইনু গাধে পানি কোড়ে যাইছে যাইଥିଲି মହାଦେବଙ୍କ ମନ୍ଦିରକୁ ଦର୍ଶନ କରିବା ପାଇଁ। ভল্লা করিছু মু বি সেই ভোলাতে পাখরে প্রার্থনা করছি সে ঝিয়ার বাপ কোটে বিজয়ন্তু আই বাপা আলো মো পুয়া খাই দবালো খাইবেনি। চল 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 মো পুয়া খাই দো চল চল খাই দে নমন তু মতে জমা বাধ্য করনা। আଜି ମୋର ফুল ফাস্টিং। আরে কে সিনা বাগর দিন উপাস রহতি এ প্রস্তাব পড়ছি কি নাই তুই এটু উপাস রাখ করনু গঙ্গা ପାଇଁ ଯଦି ଏମିତି ସାରା ଜୀବନ ଉପବାସ କରିବାକୁ ପଡେ ହଁ। ତାହେଲେ ରହିବି। ଗଙ୍ଗା ବିନା ଏ ବଲ୍ଲଭାର ପାପ କଳୁଷିତ ଦେହ କୋଉଠି ମୁକ୍ତି ପାଇପାରିବନି ମମ୍। ଗଙ୍ଗା ପାଇଁ ମୋର ସବୁ ତପବ୍ରତ ଭ୍ରଷ୍ଟ ହେଇଯିବ, ଭ୍ରଷ୍ଟ ଭ୍ରଷ୍ଟ। আরে তো বুঝুনু কাহিকি তো বাপার বাপা মানে মো শ্বশুর মো জনে দেখিବାକୁ আসলে মু সেনা কোন করতেলি কইলু କଣ କରିଥିଲୁ? পেটে খাইকি আসি তাଙ୍କ আগরে বসি পইলি কাহিকি কইলু କାହିଁକି କାହିଁକି? ସିଏ ଯେମିତି ନ ଜାଣି ପାରନ୍ତୁ ହଁ। ମୋ ମନରେ କିଛି ଦୁଃଖ ଅଛି ବୋଲି ଆହା। ଏ ସେଇଥିପାଇଁ ଦେଖୁ ଦେଖୁ ଏକା ଥରକରେ ବୋଉ କରି ଆଉ ରାଜି ହେଇଗଲେ ସେଇଠି ତୁ ଭୁଲ କଲୁ ମମ୍। ଖାଇଦେଇ ତୁ ବିରାଟ ଭୁଲ କଲୁ। ଭୁଲ କଲି ହଁ। କଣ ଭୁଲ କଲି ସେଦିନ ଯଦି ମୋରି ଭଳି ଫାଷ୍ଟିଂ କରିଥାନ୍ତୁ, ମୋ ବାପ ଭଳି ଅଯୋଗ୍ୟ ଲୋକର ହାତ ଧରି ନଥାନ୍ତୁ, ମୁଁ ବି ଏମିତି ଅଯୋଗ୍ୟ ବାପର ପୁଅ ହେଇନଥାନ୍ତି। ତୁ ଠିକ କଥା କହିଛୁ ଗଙ୍ଗା ସାଙ୍ଗରେ ତୋ ବାହାଘର ନ ହବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏ ଘରେ ରୋଷେଇ ବାସ ସବୁ ବନ୍ଦ ବନ୍ଦ ବନ୍ଦ। তো বাপা খাতু তাহলে কো হোটেলে খাতু আচ্ছা উপাসে রহতু রন্ধা বড়া কিছু করি না যেইটু ঠিক ଏଇ ବାଟଟି ହେଲା ଠିକ ବାଟ। ନମସ୍କାର। ମମ୍ ଆସିଗଲେ ଡାକ ଆସିଗଲେ। ମୋ ଖାଇବା କଥା ତମମାନଙ୍କର ଚିନ୍ତା କରିବା ଦରକାର ନାହିଁ। ତମେ ମାନେ ଖାଇଦିଅ, ମୁଁ ଖାଇ ଦେଇଛି। ଯେତିକି ଖାଇଛି ମାସକ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବି ମତେ ଆଉ ଭୋକ ଲାଗିବନି। ନମସ୍କାର। ମୁଁ ଜାଣିଛି ପରା ମୋ ନାଁ ଶୁଣୁ ଶୁଣୁ ସେମାନେ ଖୁସି ହେଇଯାଇଥିବେ। ତାପରେ ଗଙ୍ଗା ଯେତେବେଳେ ଜାଣିଥିବ ଇଏ ମୋ ଡାକ, ନିଶ୍ଚୟ କିଛି ଗୋଟେ ସ୍ପେଶାଲ ଆଇଟମ କରିଥିବ ନା କରିନଥିବ। ଖାଇବା ତମକୁ କେମିତି କଣ ଖାଇବାକୁ ଦେଲେ ବା ନମସ୍କାର। ଯାହା ତ ଖାଇବାକୁ ଦେଲେ ଇଏ ପେଟ ଫୁଲିଛି। ଇଏ ଦିଟା ବି ଇଲୋ ମାଲୋ ପାଞ୍ଚ ଆଙ୍ଗୁଠି ନଳା ବସି ଯାଇଛି ନମସ୍କାର। ବସିନି ଘରେ ଘରେ ବସିବ ବସିବ। ଆଉ ଗୋଟିଏ ଦିଟା ଜାଗା ତମ ପୁଅର ପ୍ରସ୍ତାବ ନେଇକି ଗଲେ ତମେ ତ ତମେ ସ୍ୱୟଂ ଭଗବାନ ବି ମତେ ଆଉ ଚିହ୍ନି ପାରିବେନି। ନମସ୍କାର। ମାନେ ଗଙ୍ଗା ସହିତ ମୋର ବାହାଘର ହବନି? ନମସ୍କାର। ତାଙ୍କର ଅନ୍ୟାଡେ ଏନଗେଜ ହେଇଯାଇଛି, ତମେ ଅନ୍ୟାଡେ ଏନଗେଜ ହେଇଯାଅ। ଚାରିଆଡେ ବୁଲାବୁଲି କରି ନଜର ପକା। ନମସ୍କାର। ବାପା ଇଏ ବେମାରୀଟା ତୋର କେବେଠୁ ବାହାରିଲାଣି? ଇଏ ବେମାରୀଟା ତୋର କେବେଠୁ ବାହାରିଲାଣି? ଅନେକ ଦିନ। ନମସ୍କାର। ଅନେକ ଦିନରୁ ଡାକ। ନମସ୍କାର। ଯୋଉ ଦିନଠୁ ଗଙ୍ଗା ଆଖି ସହିତ ମୋ ଆଖି ମିଶିଛି ସେଇ ଦିନ ଠାରୁ ଏ ରୋଗ। ତୁମେ କୁହ ଡାକ, ଗଙ୍ଗାକୁ ନ ପାଇଲେ ଏ ରୋଗ କଣ ମୋର ଭଲ ହବ? ଭଲ ହବନି। ଏ ରୋଗରେ ମୁଁ ନିଶ୍ଚୟ ମରିବି। ନମସ୍କାର। ମରିବା ଆଗରୁ ଚଟ କିଲୋମିଟର କାମ କରିଦେଲୁ। ମରିବା ଆଗରୁ ବାପା ବାପା ମରିବା ଆଗରୁ କାଗଜରେ ଲେଖିଦେଲୁ ଇଏ ରୋଗ ପାଇଁ ଡାକ୍ତର ନାହାନ୍ତି କି ଔଷଧ ନାହିଁ। କେତେବେଳେ ଯଦି ତୋର କଣ ହେଇଯିବ ପୋଲିସ ବାଲା ମୋର ବି ଫୁଲେଇବେ। ନମସ୍କାର। ଖାଇନି ତମ ମୁହଁକୁ ଲାଜ ସରମ ଥିଲେ ତମେ କଥା କହି ପାରଥାନ୍ତ ମୋର ଗୋଟାଏ ବେଲି ପୁଅ ନଅଟା ନାହିଁ ବଲବା ଶୁଣ ଗଙ୍ଗା ପାଇଁ ମୁଁ ନିଶ୍ଚୟ ନମସ୍କାର। ଏ ଯୁଗରେ ପୁଅ ଜନ୍ମ କରିବା ମହାପାପ। ଆଉ ଏମିତିକା ଘରଣୀ ଖଣ୍ଡେ ଯାହା ଭାଗ୍ୟରେ ଥବ ଦିନ ଦି ପ୍ରହରୀ ବି ତା ଘରଟା କଳା ମତ ମତାଇ ଅନ୍ଧାର ଆସିବ। ନମସ୍କାର। ଆଲୁଅ କରିବାକୁ ମୁଁ ଆସିଗଲି ଭାଇ। ଚାହିଁବ ତ 500ରୁ 5000 ଭୋଲ୍ଟ 15 ମୁଁ କରିଦେବି। ନମସ୍କାର। କିରେ ତେରେଣ୍ଡା ତୁ ନୁଙ୍ଗୁଡା କାଇ ମୋ ଘରକୁ ଆସିଛୁ? ଏଇ ତ ସବୁବେଳେ ମୋ ଉପରେ ବିରକ୍ତ ହେଲ। ଖାଲି ଭାଉଜଙ୍କୁ ଡାକିଦେଲ, ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଗୋଟେ ପ୍ରେଜେଣ୍ଟେସନ ଆଣିଛି। ଭାଉଜଙ୍କୁ ଦେଇ ଦେଇ ଚାଲିଯିବି। ଭାଉଜ ଭାଉଜ ମୋ ନମସ୍କାର। କଣ ଆଣିଛି ମତେ? ସେ ଜିନିଷ ତମକୁ ଦେଇ ହବନି। ଆଉ ଯଦି ଦେବି ଆଗ ଭାଉଜକୁ ଦେବି। ଏ ତେରେଣ୍ଡା ତମେ କେତେ ବଳୁ ଭାଉଜ ପିପି ମୋର କଣ କି ସମୟ ଅଛି ଭାଉଜ? ମୁଁ କି ତେରଣ୍ଡାରେ କଣ୍ଟା ଲଗେଇ ଭାକୁର ରୋଇ ଖାଉଛି। ସେ ପୁରୁଣା ଅଭ୍ୟାସ ମୋର ନାହିଁ। ମୋ କେମିତି କେମିତି এই কুহু কমিটি দ্বারা মন্ত্রী ঠাରୁ আরম্ভ କରି କେତେ କେତେ ବଡ ବଡ ଅଫିସର କାର୍ଯ୍ୟ ହାସଲ କରିଥାନ୍ତି। ନମସ୍କାର। ସେ ମୁଦିର କାମ କଣ? ସବୁ ଅସାଧ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟ ମୁଦି ଦ୍ୱାରା ସାଧନ ହଉଛି। ଯଥା ଚାକିରି କରିବା ପାଖରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ପରୀକ୍ଷାରେ ପାସ୍ କରିବା, ଗ୍ୟାସରେ ଡିଗ୍ରୀ ହାସଲ କରିବା, ଚାହୁଁଥିବା ପୁରୁଷ ବା ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ରିଜର୍ଭ କରିବା, ମନ୍ତ୍ରୀ ପଦ ପାଇଁ ଆୟତ ବ୍ୟକ୍ତି ଏଇ ମୁଦି ପିନ୍ଧିଲେ ସବୁ କାର୍ଯ୍ୟ ଜୟ ହେଇଥାଏ। ହେଇଠି ତେରେଣ୍ଡା
से कुकुमतीटा तमे मते दियो मो कला काम करी पूरा देखाई दे अब देखाओ नमस्कार जेते टंगा लागिबा सेते टंगा मु तते देबी तेरना से मुदीटा तू मते दे मो अल्प दिन भीतर मुदी मतलब अपना बांगुनी नो तेरना कल ए मुदीटा को मते दे कंपिलार एरिया तो फटेबो ए मुदी कोन करबो एई मुदी बोले मु गंगा को बा पूरा डंगा जोड़ी ना मुदी बा नमस्कार मुदी नुआ भाउज तमे धियोटी काजल परी मते करी दे तम डंगा रे ठिकिए पारी भाभी तेरा दीबर दीवाना आ तू काट बाड़ी धर ना बापू पुंको हटिया पाई मोर थिला सुपर प्लान माने डुप्लीकेट गला आ ओरिजिनल मो हाथ रे भाउज ही रखी साथी सबठू आपण करी जळछि तम पाई लिभिबि तम पाई जळछि तम पाई लिभिबि तम पाई मंदिर दीप परी जन्हरा कलंक बारी फुलरा महक बारी जन्हरा कलंक बारी फुलरा महक बारी तमकू रखिबि साथी सबठू आपण करी चलुछि तम पाई लिभिबि तम पाई ओ जळुछि तम पाई लिभिबि तम पाई हो मंदिर दीप परी जन्हरा कलंक बारी फुलरा महक बारी ओ जन्हरा कलंक परी फुलर महक परी तमरी प्रेम पंजुरी रे मुए को पोस पाखी तम सुखारे सुखी मुपुड़ी तमरी दुखारे दुखी तमरी प्रेम पंजुरी रे मुए को पोस पाखी तम सुखारे सुखी मुपुड़ी तमरी दुखारे दुखी चलुछि तम पाई लिभिबि तम पाई ओ जळुछि तम पाई लिभिबि तम पाई हो बेदिरे होम परी जन्हरा कलंक बारी फुलरा महक बारी जन्हरा कलंक परी फुलर महक
तुम मथार सिंदूर तमरी हाथर शंखा मन कागजे प्रेम काली रे तम ना हेइछि लेखा तुम मथार सिंदूर तमरी हाथर शंखा मन कागजे प्रेम काली रे तम ना हेइछि लेखा जीछि तम पाई मरिबि तम पाई जीछि तम पाई मरिबि तम पाई हातरे हात धरी जन्हर कलंक परी फुलर महक परी जन्हर कलंक परी फुलर महक परी तुमको रखिबि साथी सबुठो आपण करी जणुछि तम पाई लिभिबि तम पाई जणुछि तम पाई लिभिबि तम पाई मन्दिर दीप परी जन्हर कलंक परी फुलरा महक परी हे 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 ला 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 ओ हो 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 ला 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 हे 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 रेखा 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 খোকন আরে কোন হলা কোন তোমরা নাই খোকন সে কিছু নুহ আরে কিছু নেই মানে তুমি বান্তি করছো অথচ তো কিছু নেই ওহ থরতে কলি সে কিছু নুহ বলি আরে কোন ହେଇଛି কথাରେ মতে কো বরং তম পাই গুটে শুভ সম্বাদ ମୋ ପାଇଁ ଶୁଭ ସମ୍ବାଦ ମାନେ মানে ମୁଁ ମା ହବାକୁ ଯାଉଛି ରେଖା তুমি ସତ କଥା ରେଖା তুমি ମା ହବ ଯାଉଛ আরে বাবা সত 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 রিয়েলি রেখা আই এম ভেরি হ্যাপি এথর মো পুরস্কারটা দেই দিও পুরস্কার আরে তুমি তোমার সন্তান মা হବାକୁ যাଉଛ ইয়াଠାରୁ বড় পুরস্কার আর কোন ଅଛି নাই খোকন খালি মথরে মা হবাটা পাপ বলি তুমি কোন জানিনো কোন কইলা পাপ নুহে তো আর কোন মানে সিন্দুর সিনা নারীକୁ মা হবার স্বীকৃতি দিয়ে ହେଲେ ଖାଲି ମଥରେ ନାରୀ ଯେତେ ମା ହେଲେ ତାକୁ କଣ ମା କୁହାଯିବ ରେଖା ତମେ ଆଗେ ମୋ ସନ୍ତାନ ମା ହେଇସାର ତାପରେ ଦେଖିବ ସିନ୍ଦୁର ତମ ମଥରେ ଆପେ ଆପେ ଲାଗିଯିବ ନାଇଁ ଖୋକନ ମତେ କାଇଁ ଭାରି ଡର ଲାଗୁଛି ଡର ଲାଗୁଛି ହଁ ମତେ ଡର ଲାଗୁଛି ରେଖା ତମ ମଥରେ ସିନ୍ଦୁର ଲାଗିଗଲେ ତମେ କଣ ଭାବୁଛ ତମ ଡର ଛାଡିଯିବ ଖୋକନ ୟେସ୍ ରେଖା ଲୁଚି ଲୁଚି ମନ୍ଦିରରେ ସୀମନ୍ତିନୀ କରିଦେଲେ ତମେ ସିନା ମୋ ସ୍ତ୍ରୀ ହେଇପାରିବ କିନ୍ତୁ ମୋ ଡାଡି ମମିଙ୍କର ଗୋଟେ ବୋହୂ ହେଇପାରିବ ମାନେ ୟେସ୍ ରେଖା ତମେ ଜାଣ ମୋ ଡାଡି ରାଜ୍ୟର ଜଣେ କ୍ୟାବିନେଟ୍ ବା ମିନିଷ୍ଟର ବଂଶ ପରମ୍ପରା ସ୍ୱାଭିମାନ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ସେ କେବେ ତମ ବୋହୂର ସ୍ୱୀକୃତି ଦେବେନି ଖୋକନ ତମେ କଣ କହୁଛ ତମ କଥା ମୁଁ କିଛି ବୁଝି ପାରୁନି ଆରେ ତମେ ଆଗେ ମୋ ସନ୍ତାନ ମା ହେଇ ସାର ତାପରେ ଦେଖିବ ମୋ ଡାଡ ନିରୁପାଇ ତମକୁ ନିଶ୍ଚୟ ବୋହୂର ଅଧିକାର ଦେବେ ଏଇ କଣ ଏତିକି ଭରସା ମୋ ଉପରେ ନାହିଁ ପାପ ଯେତେବେଳେ କରିଛି ତାକୁ ତମ ପଣତ କାନିରେ ନିଶ୍ଚୟ ଲୁଚେଇ ରଖିବି ତେଣିକି ତମ ଇଚ୍ଛା ପାପ ନୁହେଁ କୁହ ପୁଣ୍ୟ ଲୁଚେଇଛି ପଣତ କାନି ଆରେ କୁହ ନା ଆରେ ଛାଡ ନା କୁହ ରେଖା ଛାଡ ମତେ ଆରେ କୁହ ଛାଡ ପ୍ଲିଜ ରେଖା ପ୍ଲିଜ ରେଖା 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 ତମେ একটা কি করো তুমি যাও তমু নেই তোমার ঘর ছাড়ছি চলো খোকন চলো नमस्कार अरे हेई ये टोकीटा तो बाबूंको पुओ मुंडटा को पूरा पूरी खराब कर दलानी कामटा एमती किछि दिन चालिने नेडी गुलो कहू कि बइजिबो एनगेज करई देबी ना टोकीटा को निश्चय एनगेज करई देबी ए कथाटा बाबूंको कान रे नमस्कार ରାତି 10ଟା ବାଜିଲାଣି
ରେଖା ଯେ ଘରକୁ ଆସିଲାନି କୁଆଡେ କଣ ଯେ କରୁଛି ମୁଁ କିଛି ବୋଉ ଖବର- ରେଖା କଣ ଏଯାଏ ଘରକୁ ଫେରିନି? ନା ଫେରିନି। ରାତି ଆସି 10ଟା ବାଜିଲାଣି। ଏତେ ରାତି ଯାଇ ବାହାର ସେ କଣ କରୁଛି? କୋଉଠି କୋଉ ସାଙ୍ଗ ଘରେ ଥିବ ଫେରିବ। ହେଲେ ତୁ କାହିଁକି ଚିନ୍ତା କରୁଛୁ? ଓହୋ ଝିଅ ପିଲାଟା ଏତେ ରାତି ଯାଇ ବାହାରେ ରହିବାଟା କଣ ଠିକ? ତାମାନେ ତୁ ମୋ ଝିଅକୁ ସନ୍ଦେହ କରୁଛୁ? ସନ୍ଦେହ ନୁହେଁ ବୋଉ, ଯୋଉଟା ଠିକ ମୁଁ ସେଇ କଥା କହୁଛି। କଣ ହେଲା? ମୋ ଝିଅ ବିଷୟରେ ଭୁଲ ଠିକ ବିଚାର କରିବାକୁ ତୁ ବାହାରି ପଡୁନି। ମୁଁ ରେଖାର ମଙ୍ଗଳ ପାଇଁ କହୁଛି ବୋଉ, ଯାହା ସବୁ କହୁଛି ରେଖାର ଭବିଷ୍ୟତ ପାଇଁ କହୁଛି। ତୁମ ଉପରେ ଏମିତି ରାଗୁଛୁ କାହିଁକି? ରାଗିବିନି ଆଉ କଣ ପୂଜା କରିବି? ମୋ ଝିଅକୁ ସନ୍ଦେହ କରିବାକୁ ବସିଲୁନି, ତାକୁ କଳଙ୍କିରେ ସଜିବାକୁ ବସିଲୁନି। ମୁଁ ରାଗିବିନି ତ ପୂଜା କରିବି। ବୋଉ ଆଲୋ ଏ ତୁ ଯାହା ମୋ ଝିଅକୁ ସେଇଆ ତୁ ଯେମିତି ବାହାରେ ବୁଲି ଟୋକାଙ୍କୁ ଧରି ରାସ୍ତା ନୀଳା କରୁଛୁ ମୋ ଝିଅକୁ ତୁ କଣ ସେମିତି ଭାବିଛୁ? ବୋଉ ତୁ ପଛେ ମତେ ଯାହା ଭାବିଲେ ଭାବ, ସେଥିରେ ମୋ ମନରେ ଟିକେ ହେଲେ ଦୁଃଖ ନାହିଁ। ହେଲେ ରେଖାକୁ ଏମିତି ଫ୍ରି ଛାଡ଼ିଦବାଟା ମୁଁ ଆଦୌ ଠିକ ମନେ କରୁନି। ଆଲୋ 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 ଇଲୋ ନ କହି ତୁ ବହୁତ ବଡ ବଡ କଥା କହୁଛୁ। ଆଲୋ ଏ ମୋ ଝିଅକୁ ଉଠି ବସିବନି, ମୋ ଝିଅକୁ ଉଠି ହସିବନି, ତା ସାଙ୍ଗରେ ବୁଲିବାକୁ ଯିବନି। ରାଣ୍ଡର ଛୁଆ ତୋ ଦେହ ଶଉନି, ଇର୍ଷାରେ ଜଳି ଯାଉଛୁ। ଆଲୋ ଶୁଣ, ଆଉ ଦିନେ ଯଦି ମୋ ଝିଅ ବିଷୟରେ କିଛି କହିବୁ ତାହେଲେ ମରିକି ତ ମୁହଁ ଫଟିଦେବି। କିଛି କହିବା ଦରକାର ନାହିଁ, ଚୁପଚାପ ଏଠୁ ଯା। ଠିକ ଅଛି ବୋଉ, ରେଖା ମୋ ସାନ ଭଉଣୀ ବୋଲି ତା ମଙ୍ଗଳ ପାଇଁ ମୁଁ କେତେବେଳେ ପଦେ ଅଧେ କହିଦଉଥିଲି, ଆଉ ତୁ ଯେତେବେଳେ ନାହିଁ କରୁଛୁ ମୁଁ ଆଉ ରେଖାକୁ କିଛି କହିବିନି। ବୋଉ ଆଜିଠାରୁ ମୁଁ ଆଉ ରେଖାକୁ କିଛି କହିବିନି। ହେ ଚାଚା ସତୀ ପଣିଆ ଦେଖେଇଗଲା। ମୋ ରେଖାଟା ବି ସେଇଆ, ରାତି 10ଟା ହେଲାଣି। ଗୁଡ୍ ନାଇଟ୍ ରେଖା, ମୁଁ ଆସୁଛି ପୁଣି ପରେ ଦେଖା। ନାଇଁ ନାଇଁ ମୋ ବୋଉକୁ ଦେଖା ନ କରି ଚାଲିଯିବ। ନାଇଁ ରେଖା, ଆଜି ତ ରାତି ଅନେକ ହେଇଗଲାଣି, ମମି ବ୍ୟସ୍ତ ପଡ଼ିବେ, ତା ଛଡ଼ା ଡାଡି ବିରକ୍ତ ହେବେ। ମୁଁ ପରେ ଆସିବି। ନାଇଁ ନାଇଁ ମୋ ବୋଉକୁ ଟିକେ ଦେଖା କରି ରେଖା ମତେ ବିଶ୍ୱାସ କର, ମୁଁ କହିଲି ପରେ ଆସିବି। ମାନେ ମୋ ବୋଉକୁ ଦେଖା କରି ଯାଅ। ରେଖା ମତେ ବିଶ୍ୱାସ କର। ରେଖା ରେଖା ତମ ଘରେ ଗଲେ ତମେ ଯାଅ। ଦେଖ ରେଖା ରାତି ଅନେକ ହେଇଗଲାଣି। ରେଖା ଏତେ ରାତି ଯାଇ କୋଉଠି ଥିଲୁ? ମୋର ଟିକେ ଫେରିବା ଡେରି ହେଇଗଲା ବୋଉ। ନମସ୍କାର ମାଉସୀ। ରେଖା କିଏ ପୁଅ କି? ଖକନ ମହେନ୍ଦ୍ର ଚୌଧୁରୀଙ୍କ ପୁଅ, ଆମ ଭାଇଙ୍କ ସାଙ୍ଗ। ରେଖା କଣ ତମରି ପାଖରେ ଥିଲା? ପୁଅ ପୁଅ ମାନେ ରେଖା ଆରେ ତୁ କଣ ହେଲା? ତୁ ବାନ୍ତି କାହିଁ କରୁଛୁ? କଣ ମା କଣ ହେଲା? ସେ କିଛି ନୁହଁ। ଆଲୋ ତୁ ବାରମ୍ବାର ବାନ୍ତି କରୁଛୁ, ପଚାରିବାର କିଛି ନୁହଁ। କଣ ରେଖା କଣ ହେଇଛି? ନାଇଁ ମାଉସୀ, ମାନେ ସେ କଥା କଣ କି ମୁଁ ମା ହବାକୁ ଯାଉଛି। ଆଲୋ ରେଖା ତୁ? ହଁ ବୋଉ, ମୁଁ ଖୋକନକୁ ଭଲ ପାଇଛି। ଲୋ ମା ମୁଁ ଏବେ କଣ କରିବି? ନ ଜାଣି ନ ଶୁଣି ସେ ରାଣ୍ଡର ଛୁଆ ମତେ ବାର କଥା କହିଗଲା। ୟାକୁ ତ ଯଦି ତା କାନରେ ପଡିବ ସାତ ସାଇ କପେଇ ଦେବ। ମୁଁ କୁଆଡେ ଯିବି ଲୋ ମା? ଦେଖନ୍ତୁ ମାଉସୀ, ଆପଣଙ୍କର ବ୍ୟସ୍ତ ହବା କିଛି ଦରକାର ନାହିଁ। ରେଖାକୁ ମୁଁ ମ୍ୟାରେଜ କରିବି। ହଁ ବୋଉ, ସେ ମତେ ବାହା ପାଇଁ କଥା ଦେଇଛନ୍ତି। ତୁ ବାହାକୁ ବୋଲି ବାହା ବାଗରୁ ମା ହେଇଯିବୁ। ୟାକୁ ନା ଯଦି ଗାଁ ଲୋକ ଶୁଣିବେ ମୁଁ ରାସ୍ତାରେ ମୁଣ୍ଡ ଟିକେ ମାଟି ଚାଲି ପାରିବିନି। ମୁଁ କଣ କରିବି? ମାଉସୀ, ଲୋକମାନଙ୍କ କଥା ଶୁଣିବା ଆପଣଙ୍କର କିଛି ଦରକାର ନାହିଁ। ରେଖାକୁ ମୁଁ ଯେତେବେଳେ କଥା ଦେଇଛି, ରେଖାକୁ ମୁଁ ନିଶ୍ଚୟ ମ୍ୟାରେଜ କରିବି। କେବେ? ରେଖା ଯେ କନସେପ୍ଟ କରି ସାରିଲାଣି। ମାଉସୀ, ରେଖାର ପିଲାପିଲି ନ ହବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୁଁ ରେଖାକୁ ମ୍ୟାରେଜ କରିପାରିବି। একই কথা পুଅ, এটা কোন সম্ভব? ମୁଁ କେବଳ ସେଇ କଥା କହିବାକୁ ଅଛି ମାଉସୀ। ମୋ ଡାଡି ମହେନ୍ଦ୍ର ଚୌଧୁରୀ ଏ ରାଜ୍ୟର ଜଣେ କ୍ୟାବିନେଟ ବା ମିନିଷ୍ଟର, ବଂଶ ପରମ୍ପରା ସ୍ୱାଭିମାନ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ସେ କେବେ ହେଲେ ରେଖାକୁ ବହୁର ସ୍ୱୀକୃତି ଦେବେନି। তাহলে তাহলে বাগরে হব কেমিতি? କଥା କଣ ମାଉସୀ, ମାନେ ରେଖାର ପିଲାପିଲି ହେଇଗଲେ ଡାଡି ନିଶ୍ଚୟ ଭାବମୂର୍ତ୍ତି ରକ୍ଷା କରି ଯାଇ ରେଖାକୁ ନିଶ୍ଚୟ ବହୁର ଅଧିକାର ଦେବେ। କିନ୍ତୁ ମାଉସୀ, ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମ ଦି ଜଣଙ୍କୁ ଅପେକ୍ଷା କରିବାକୁ ପଡିବ। ହଁ ବୋଉ, ଖବର ଠିକ କହିଛନ୍ତି। ସେ ମତେ କେବେ ହେଲେ ଧୋକା ଦେବେନି। ତା ଛଡା ଆପଣଙ୍କ ଝିଅ ଜଣେ ମନ୍ତ୍ରୀର ବୋହୂ ହବ, ଏ କଥା କଣ ଆପଣ ଚାହାନ୍ତି? ହଉ ପୁଅ, ଏତେ ସୁଖ ଯଦି ମୋ ଝିଅ କପାଳରେ ଲେଖା ଅଛି ମୁଁ ମନା କରିବି କାହିଁକି? କିନ୍ତୁ ମାଉସୀ, ମୋର ଗୋଟେ କଥା। କୁହ ବାପା। ରେଖାର ପିଲାପିଲି ହବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏଇ କଥାଟାକୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଗୋପନ ରଖିବାକୁ ପଡିବ। ତା ନହେଲେ ମୋ ଡାଡି ଯେ ଜାଣିଛନ୍ତି ତାହେଲେ ବହୁତ କିଛି ଅସୁବିଧା ହେଇପାରେ। ତମେ ଚିନ୍ତା କରନି ପୁଅ, ସେସବୁ କଥା ମୁଁ ବୁଝିବି। ମାଉସୀ ଯା ବାପା କର। ତାହେଲେ ଏଥର ମୁଁ ଆସୁଛି ମାଉସୀ। ନମସ୍କାର। ଆସ ରେଖା, ବାଏ। ଯାଅ ଅନ୍ତୁ।